Ay. Kadete, Guys, welcome to my vlog. Charot. Atik lang. Shout out, kuya. Charot. Shout out, te. We're here buying fish and vegetables. Pila na tanan, te? Ma'am, 65 na tanan ba? Dad, 65. Unsa pa akong kailangan, te? Wala na. Tama na sulang, salad naman siya. Ay, wala Ilan ni siya inaani dam? Sibuyas? Ay, oh, nag-apil ka ma'am. Ko lang amo amin. Pila to kalugbate akong ipalit, te? Duha ma'am. Duha. Katalbo. Step on this, ano, kukunin pa. Sige na, ikaw na bahala. Oh, may kita para sa ito. Wait lang, ate, ha? Unsa na ano? Ay, si ate di ang cashier. Shout out. Kato. Ay, pang sabaw to tomorrow. Salamat. Ha? Kani, nay alugbate. Hindi na sabog. Ayun sa kanino. Oh, kanang kalugbati, kung sabog na. Magani, so naka-fish ni pang Ay, pila ano, bali. 65. Daga ni katong Nipalit naman siya ang palaya, no? Wala, sir. Unsa dito yung gipalit ganina? Kuha mo na sila, mas. gamas naman ko. Pila lang ani ni? Pila man Pet isip ko? child. Tiis na, sir. Akoy. Yes. Grabe ka. Uy, put bibo. Talong. Saan ang talong? Magprito. Prito mo ma. Ako ni Like- talong okay? Masa ka ba ko? Isang adlaw, gahapon. Kana. Nagkunay gagmay na, sir. Ay, hala. Kalimut ko palit ang yogurt. Naku. What? Okay. Okay. Sir, 25 ba na, sir? 25. 80 ang kilo. Okay. Nakapalit mag-ustada, no? Ah, nakapalit ka, sir. 1 week. Kani, nagpila man yung 5 na? Ah, paminta? Ah. Oo, sir, powder? Ah. Oh, siguro. Thank you, sir. Ah. Thank you. Kani, magkita. 30. Sa na? Ma'am. Ay, di ba? Salamat. Arte siya, te. Thank you. Okay. Where is the potpourri? Ate, na may yogurt? Ate, na may yogurt? Apa, unflavored man no? Ay, kanang, wala lang siya flavor ako gusto, te. Okay. Pila, 30, no? Sige, I'll try the strawberry also. Ay, mango, mali ako napalit. Mango. Strawberry. Fruit salad. Ate, na-flavor to na. Wala siya original. It's okay. Okay lang. Yes, please. Ay, ay. Sorry. Sige ray, magpalit na lang. Ate, na may Marlboro Red. Kana. Isa. Thank you.